ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम कौन देखा ना भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रभाव, भारत में जनसंख्या वृद्धि होगा द्वारा कौन सब प्रभाव पड़ुଛି है सहित मन कही रोचे पुणी थे भिडियो शेष पर्यटन निश्चित भाव में देखिए। सहित भिडियो तुम मन भल लगे तेज गोटे येस कर गोटे कमेंट करदे, जब भल लगा ना तेज नो कर गोटे कमेंट करदे है। आ जो मैंने यार पूर्व भिडियो देखी ना तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंकटा दे देखने ना प्लेलिस्ट देखने ना कौन ना जो टेलीग्राम चैनल से तार लिंक दे से कौन देखने है। प्रथम कौन था दारिद्र्य, जो जनसंख्या वृद्धि सब जो वृद्धि होगा द्वारा कौन सब प्रभाव पड़े। प्रथम पॉइंट रहा कौन दारिद्र्य मुख्यतः देखा जाए है। भारत में द्रुत जनसंख्या वृद्धि फल समाज में दारिद्र्य बढ़िबार लगी। लोक मान मुंड पिछा आयर ह्रास घटा द्वारा लोक निजर सर्वनिम्न आवश्यकता गुड़ी कौन पूर्ण करना, जहाद्वारा कौन ना खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि कौन अभाव होचे। तो मैंने बुझ गोटे परिवार में मन 5 जन लोक रोचे, से भर केवल जड़े ही इनकम करुच्ची, तो 5 जन ठीक से चली पारे कि चली पारे ना। मन गोटे परिवार मन 5 जन व्यक्ति रोचे, से भर मन 3 जन इनकम करुँच, तो कौ परिवार भल रही 1 नंबर परिवार भल रहा जो 3 जन जो इनकम कर परिवार भल रहा जनाशुना कौन जोटार 3 जन लोक इनकम कर परिवार कौन खुशी रहा। तो कौन से कही ना मुंड पिछा ह्रास घटा द्वारा जिते लोक रोचे तार कम इनकम कर लोक जो रे जहाद्वारा कौन ना दारिद्र्य देखा, जहाद्वारा से खाद्य वस्त्र पूरा सर्वनिम्न आवश्यक गुड़ी से कौन सर्वनिम्न आवश्यक गुड़ी से कौन पूर्ण कर पारि न था खाद्य वस्त्र बासगृह एगुड़ी को है। नेक्स्ट है कौन बेकारी समस्या। बेकारी समस्या देखा जाए जनसंख्या वृद्धि द्वारा जनसंख्यार द्रुत वृद्धि सहित सीमित कर्म संस्था मध्य समस्त कर्म जगाइबा संभव हो पारना। फल कौन ना जनसंख्यार द्रुत अभिवृद्धि सहित बेकारी समस्या कौन बढ़िबार लगी। मनकर 100टा कौन गोटे चाकरी मन 100टा पोस्ट बाहर है, 100 भितर 100टा पोस्ट 100टा पोस्ट में केवल 100टा पिला आप्लाय करेंगे कि मनकर 1000 पिला आप्लाय कले, 100टा पोस्ट में मनकर 1000 पिला आप्लाय कले, 1000 पिला कौन चाकरी पाइबे कि पाइबे ना। 1000 भितर केवल 100टा पिला सिलेक्ट हेबे, आउ जो रहीगले 900 पिला से कौन करेंगे, से जनाशुना कौन बेकार ही बुल्ले ना, जहाद्वारा कौन बेकारी समस्या बढ़ुच। अधिक अधिक जनसंख्या वृद्धि होगा द्वारा कौन बेकारी समस्या ये बढ़ुची। नेक्स्ट है कौन शिक्षा समस्या। शिक्षार समस्या कौन हो ना द्रुत जनसमूहर आवश्यकता अनुजाई यथेष्ट शिक्षानुष्ठान शिक्षादान उपकरण गुड़ी को जोगाइबा संभव हो पारना। फल निरक्षरता जनसंख्या मध्य अधिक देखा जाउछि एवं अगणित छात्र छात्री आवश्यकता पूर्ण न करिबारु शिक्षार मान कौन ह्रास पाउछि, दिन कमी कमी आसछि। कौन ना जेते मात्रा जनसंख्या बढ़ुची जेते मात्रा छात्र छात्री अच्छा अनुजाई कौन ना शिक्षानुष्ठान गुड़ी कौन स्कूल गुड़ी सब कौन जोगाई हो पारुनी है। कौन पाई ना देख गोटे मन स्कूल अच्छी से स्कूल पिला माने कौन ना से माने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से कौन पिला माने आसछन्ति पढ़ाइबे गोटे स्कूल को है। जदि पाखरे जदि मन 5 किलो मन 2 किलोमीटर गोटे मन स्कूल था तो पिला माने सेठी जा सुविधा होता ना नहीं। मैंने जो 10 किलोमीटर दूर गोटे जो स्कूल रोचे पिला जो जाऊँ पढ़ाई सब पिला जाए कौन पढ़ी पारे कि 10 किलोमीटर दूर जा प्रतिदिन पिला पढ़ी पारे। मुख्यतः झील मैंने मुख्यतः से घर छाड़े कि जा तू 10 किलोमीटर जा पढ़ी आस बोलिका छाड़ुसन कि प्रत्येक घर छाड़ी पार्सन छाड़ी पार ना, जहाद्वारा कौन ना साक्षरता हार कमी जाऊँगी है, जहाद्वारा कौन ना शिक्षार मान ह्रास पाऊँ सहित कौन हाँ ह्रास पाऊँ है। सहित कौन ना निरक्षरता देखा जनसंख्या मध्य है। अधिक अधिक पिला माने कौन जिते मात्रा पिला अच्छे से पिला कौन ना पढ़ी पारि ना माने कौन साक्षरता हो पारना है, निरक्षरता हो बुलूसन पाठ पढ़ी पारना अभाव द्वारा शिक्षानुष्ठान गुड़िकर अभाव द्वारा शिक्षानुष्ठान मन ठीक जोगाई दि जाता सरकार जोगाई दिए तो मैंने तो से ठीक भाव पढ़ते ना नहीं पिला बेलू। तो शिक्षानुष्ठान गुड़िकर अभाव द्वारा कौन ना शिक्षा समस्या देखा जाए कौन जनसंख्यार द्रुत कौन अभिवृद्धि द्वारा। नेक्स्ट है कौन मूल्य वृद्धि सेमती गोटे जिनस सीमित खाद्य शस्य और अन्य आवश्यक उत्पादित वस्तु अगणित व्यक्तिर चाहिदा को पूर्ण करने असंभव हो पड़ुछि है।
ଯେତିକି ଶସ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ଓ ସୀମିତ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ କଳାବଜାରୀ, ଚୋରା ବେପାର ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ମନେକର ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରା ଭାଗେ ହେଲା ନା କଳାବଜାରୀ ଓ ଚୋରା ବେପାରୀରେ ଗଲା ଏମାନଙ୍କ ପୁରା ଭାଗେ। ଆଉ ରହିଲା ଭାଗେ, ଏ ଭାଗଟା କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ଭାଗଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ରହିଲା ଏତିକି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ତ ପ୍ରବଳ ନା, ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ କି, ନେଇପାରିବେ କି, କିଣିପାରିବେନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ 10 ଟଙ୍କା, ତ 5 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନେବା ଯେତେବେଳେ ଜିଦିବାଦ କରିବେ, ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଇଯିବ 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା 10 ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ନେବାକୁ ସେଇଟା ବାଡ଼ିଆ ବିଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା ନେବାକୁ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକଟି ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଳୁ କିଲୋ ଥିବ 10 ଟଙ୍କା, ସେ ଆଳୁ କିଲୋ କରିଦେବ 100 ଟଙ୍କା, ତ ଲୋକଟି ନେଇକି ଖାଇପାରିବ କି, ସେଇଟା ଖାଇପାରିବନି ନା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେତିକି ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁଛି। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜନସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ହେଲା, ଫଳତଃ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କ'ଣ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ବେମାରୀ ମାନେ ରୋଗ ବାଗ, ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୋଗ ବାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ବାସଗୃହର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ ଅଭାବରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଧିକ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହର ଅଭାବରୁ, ମାନେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବେନି, କିଛି ନା ଖାଇବା ମିଳିଥିଲେ ସେ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ବାସଗୃହର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ହେଲା, ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଯାଇଥିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜମିର ବିଭାଜନ। ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଅଧିକ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ସୀମିତ ଆକାର ଜମିକୁ ପ୍ରତି ପିଢ଼ିର ପିତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଜମିକୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଜଣେ ବାପା ହେଲା ତାଙ୍କର ମନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ବିଲ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଉତ୍ପାଦନ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ, ସେଇ ବିଲ କୃଷିଜାତ ବିଲ ତାଙ୍କର ଅଛି 10ଟା। ହେଲା, ବାପାଙ୍କର ମନଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଭାଗ ମାଣିବ ନା ନାହିଁ, ଭାଗ ମାଣିବ ନା, ତ ଏଇ ପୁଅ 5ଟା ଦେଲେ, ଏଇ ପୁଅ 5ଟା ଦେଲେ। ତାପରେ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମନଙ୍କର 2ଟା ଲେଖେ କି ଆଉ ମନଙ୍କର 2ଟା ଲେଖେ, ୟାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ହେଲେ, ୟାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ହେଲେ। ହେଲା, ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ 5ଟା ହେଲେ ବିଲ ଯାକ ଭାଇ ପିଛା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ 5ଟା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ ମାଡ଼ି ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ୟାର ପଡ଼ିଲା 2ଟି ହାଫ୍, ୟାର ପଡ଼ିଲା 2ଟି ହାଫ୍, ତ ଏମାନଙ୍କ ଏକାଠିଆ ଚାଷ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜମି ଏମାନେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ, ଭାଗ ମାଟିଦେଲେ। ତ ଗୋଟେ ବିଲ, ଗୋଟେ ମନଙ୍କର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଲ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଛୋଟ କରାହେଇଗଲା, 2ଟା ଭାଇ ରହିଲେ 2 ଭାଗ କରାହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ହେଲେ 4 ଭାଗ ବିଲଟି କରାହେଇଗଲା, 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାର ପୁରା ଛୋଟ ଜମିର ଆକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ବିଭାଜନ ହୋଇଗଲା। ହେଲା,
नेक्स्ट है कौन व्यक्तिगत विघटन जनसंख्या वृद्धि द्वारा कौन व्यक्तिगत मतलब विघटन हो जाए नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन नेक्स्ट है शासनगत समस्या है तो जब भिडियो भल लगे तेज लाइक करूँ शेयर करूँ और जहाँ भी डाउट अच्छे कमेंट बक्स लिखो ता सहित जब भिडियो तुम भल लगे तेज गोटे येस कर कमेंट करो जब भल लगा ना तेज नो कर कमेंट कर कमेंट करदे है रोचे जी नेक्स्ट वीडियो चेष्टा करी रोचे जय जगन्नाथ।